गाइस अब हम गेम खेलेंगे। आप लोग हमारा गेम फर्स्ट टू लास्ट तक देखिए और एंजॉय करिए। हम भी गेम खेल के एंजॉय करते हैं। अब हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 ए आदि पछाडो राइट 1 2 ready left की right left हो गए गाइस शीतल के ये अब शीतल को गुदगुदी लगाना पड़ेगा। अच्छे से मारेगा। Cuman kau ada? Left or right? Left. मुझे 5 right. हाँ right. और करो लो जल्दी निकल। ए आलू पकड़ो मम्मी तो खाना रहा है शीतल की। Left की right? Left. बहुत दिन में बेल चांस पाया ना। चांस मिला आज। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 right में ये था। Left की right right left की right left अब दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। right right
चलो 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 हमारा मुर्गा चलो मुर्गी मुर्गी है मुर्गी का ऑफ निकालो ना ए करता है मुर्गी ए करता है मुर्गी करता है तो एक ऊपर 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 चेयर के सामने हमारा मुर्गी थोड़ा कमजोर हुआ ना इसीलिए चल नहीं सकता है। लेफ्ट की राइट लेफ्ट कोका कोका मिला मुझे कोका लेफ्ट 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 मैं अपनी टीम को थप्पड़ लगा पीछे करो 1 2 3 अम्मो कितना जोर से मारा 1 2 3 राइट की लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा गाइस 500 लेफ्ट लेफ्ट देखो मैं करूँगा 1 2 3 4 5 एक 2 और एक है 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट की राइट लेफ्ट लेफ्ट की राइट लेफ्ट रेडी रेडी मारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 46 47 48 49 50 गाइस मैंने 500 जीत लिया था गाइस मैंने 500 और ये 40 रुपीस का कोका मिला है मुझे अब ये खाना पड़ेगा पका के बहुत खुशी है मैं आज का वीडियो इतना ही था आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा अच्छा लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय।